हेलो फ्रेंड्स समस्त को संस्कृत लर्निंग चैनल को वेलकम। आज आम यही वीडियो रे देखिबा संस्कृत अनुवाद विषय रे। किंतु प्रथमे संस्कृत भाषा कौन ताहा हमको जानिया को पड़िबो। तेणु संस्कृत भाषा कौन? यह पृथ्वीर प्राचीनतम भाषा गुड़िक मध्यरु गोटे प्राचीनतम भाषा अटे। यही भाषा श्रृंखलित एवं परिपुष्ट अटे। एही भाषार स्पष्ट उच्चारण एवं सुअध्ययन फल मनुष्यर अवचेतन मनरे मध्य अनेक सुप्रभाव पड़ी थाए। आहुरी मध्य मानसिक एकाग्रता वृद्धि पाए एवं मन अपार आनंद उपलब्धि करि थाए। तेणु किभली भाबे खूब कम समय रे संस्कृत अनुवाद करिबा ताहा आमे ए वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। तुम मानक मु जेतिकी कहबी बा सेतिकी जिनस मन रखा को पड़िबो। बहुत सहज उपाय रे मु कहबी किंतु तुम मानक मन रखा को पड़िबो। संस्कृत रे अनुवाद करबो हेले किछि नियम हमको मानिया को पड़िबो। तुमर अष्टम श्रेणी नवम दशम रे मध्य संस्कृत अनुवाद एग्जाम रे आसे। तेणु तुमे भला भाबरे ए वीडियो को देखो। जी एतिकी मन देकी सुनिबो से निश्चित भाबरे परीक्षा रे भला करिबो। सो फ्रेंड्स जो माने ए वीडियो देखुछ समस्ते मोर चैनल को सब्सक्राइब करदेबे आउ लाइक मध्य करदेबे एवं तुम सांग मानक मध्य शेयर करि परिबे। चलो आमे वर्तमान ए वीडियो को स्टार्ट करिबा। संस्कृत अनुवाद एही 7टी नियम माध्यम रे आमे संस्कृत अनुवाद बहुत सहज उपाय रे करि परिबा। प्रथम नियम होछि कर्ता, द्वितीय नियम होछि क्रिया, तृतीय नियम होछि वचन, चतुर्थ नियम होछि पुरुष, पंचम नियम होछि लकार, षष्ठ नियम होछि लिंग, सप्तम नियम होछि विभक्ति। प्रथमे कर्ता कौन आमे जानिबा। कर्ता काहा को कहा जाए? जिए कार्य को करे ताको कर्ता कहा जाए। एग्जांपल राम भात खाए। एठा राम हेउची कर्ता कारण भात खाइबा कार्यटी एठारे किए करूअछि? राम करूछि। तेणु एही वाक्य रे राम हेउची कर्ता। तापरे देखिबा क्रिया काहा को कहा जाए। जेउ कार्य करा जाए बा कर्ता जहा करे ताको क्रिया कहा जाए। यथा राम भात खाए। एठारे खाए होउची क्रिया। एठार कर्ता होउची राम। राम कौन करूअछि? कौन करूअछि? खाए। खाइबा कामटा ही से करूअछि। हेथिपई एही वाक्य रे खाए होउची क्रिया। तापर देखिबा कर्म काहा को कहा जाए। जेउ जिनिस माध्यम रे कार्यटी करा जाए ताहाको कर्म कहा जाए। एग्जांपल राम भात खाए। एही वाक्य रे भात हेउची कर्म। राम कौन खाए? भात खाए। तेणु भात हेउची कर्म। तापर देखिबा संस्कृत रे वचन केते प्रकार एवं कौन कौन। आमे उपरे तार नियम देखिचे ना। नियम भितर हमर तृतीय नियम वचन अछि। तेणु हमको वचन जानिया को पड़िबो एवं ताहा केते भाग विभक्त से सब जानिया पड़िबो। संस्कृत रे वचन हेउची 3 प्रकार। से गुड़िक हला एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन कौन? से एक वचन जन को बुझाए। द्विवचन 2 जन को बुझाए। बहुवचन 2 जनरु अधिक बुझाए। तापरे संस्कृत रे पुरुष केते प्रकार एवं कौन कौन। संस्कृत रे पुरुष हेउची 3 प्रकार। से गुड़िक हला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आमे प्रथमे मध्यम पुरुष जानिबा। मध्यम पुरुष जहा जुष्मत शब्द। मध्यम पुरुष रे जुष्म शब्द हमर तोम जुबम चोयम, तुमे तुम्भे दुहे तुम्भे माने एही गुड़िक मध्यम पुरुष जीव। तापर उत्तम पुरुष हेउची अस्म शब्द। अहम आबम वयम, मु आम्भे दुहे आम्भे माने एही अस्म शब्द गुड़िक उत्तम पुरुष जीव।
ଯୁଷ୍ମ ଏବଂ ଅଶ୍ମ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମର ଶବ୍ଦ ରହିଲା ତାହା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଯିବ, ଯଥା ରାମ, ହରି, ଗୋପାଳ, ସୀତା, ଦାମ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ। ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ସଂସ୍କୃତରେ ଲକାର ବା କାଳ କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ କ'ଣ। ସଂସ୍କୃତରେ ଲକାର ବା କାଳ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲଡ୍ ଲକାର, ଲଙ୍ଗ ଲକାର, ଲୁଟ୍ ଲକାର, ଲୋଟ୍ ଲକାର, ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଲକାର। ଲଡ୍ ଲକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଯଦି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଛ, ଛା, ଛି, ଛୁ ଥିବ ତାହା ଲଡ୍ ଲକାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଲଙ୍ଗ ଲକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ କାଳ। ଯଦି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଲ, ଲା, ଲି, ଲୁ ଥିବ ତାହା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ ଲକାର। ଲୁଟ୍ ଲକାର ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଯଦି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବ ବା ବି ବୁ ଥିବ ତାହା ଲୁଟ୍ ଲକାର ଅଟେ। ଲୋଟ୍ ଲକାରରେ ଆଦେଶ, ଅନୁରୋଧ, ଉପଦେଶ ଅର୍ଥରେ ବାକ୍ୟଟି ଥିବ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଆଦେଶ, ଅନୁରୋଧ, ଉପଦେଶ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଥିବ ତାହା ଆମେ ଲୋଟ୍ ଲକାର ବୋଲି ବୁଝିବା। ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଲକାର ଉଚିତ ଓ ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଲକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତାହାପରେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ ବିଭକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ। ସଂସ୍କୃତ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି 7 ପ୍ରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ସୂତ୍ର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ କୌଣସି ଅନୁବାଦ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି କିଭଳି ଜାଣିବା? ଟି, ଟାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ାଏ, ମାନେ ଏହିସବୁ ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୁ, ମାନଙ୍କୁ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ରେ ଦ୍ୱାରା, ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ, ପାଇଁ ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ, ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ରୁ ଠାରୁ, ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ରଙ୍କର, ମାନଙ୍କର। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ରେ ଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦର ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ତାହା ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର, ପୁରୁଷ କେତେ ପ୍ରକାର, ଲିଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର, ଲକାର କେତେ ପ୍ରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲମ୍ବା କରୁନାହିଁ। ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଅପଲୋଡ଼ କଲି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।